Ohini bi tena ase na nahini nyina echi no na osan bomofo dakro ne nkware mo baako ekọ hayo na ohia asebo ekumu no ohini tumri kantente ko hese aboa no wawu ana odaso etiase ne nantie ne nimirika mu no eno hu se aboa na huri aba ne so nanso ne gisem de se na koa na one no ekọ no ekun aboa no ema ne wi nanso so awosam se na aboa na dika ka ohene kokomoti afiri ho die ma ohene de awroho ni sun eka se onyame ni tiri mo odene pa edi wahwa ma aboa yetinya ka mense kokomoti afiri ho nanso na kwa no de ahobrase kan se nana nyankwada de awade beye bia no aya na ye emfonso ni da okache na kwa ne se eso me do to afiase won kwa na nyina nyame nhihye ya na kwa no so de ahobrase eyina no se awade pedia nana eni hweye emrem ohene de abufuo ehye se yemfa na kwa no ento afiase ne nkwa na nyina Bosome miense akire no ohene fa akwa afofo kan no so omra no yenko ahayo na okọ ahayo no we di wotira anye yi okohia nkrofuku a omumu odene asene wo mu achi won ekum na koa no ka na ho no e de papa wona bosom efise na wona bosom ni hia moja e de laade edu ohene so wo bunu se ohene didem efise wona bosom na mpe obi a wadi dem emoja emfa nya hwe Dine wose omugya ohene no emaneko efrise wadidem ohene de ani GSC kwanso koi na okodu fie no ohye se na koa no che ne to afiase no wonyi no emara na one no eni nkomo na ohene no ebomode aka che na koa ne se die awade beye bia no aya na yo woni mi se mense ya atwai ene no na gie no nkwa ewa abra na mekọ ahayo na mibisa ose eliente na wonya kokoduro se me chewo to afiase kwa na yero nyame nhihye ana se nana nyankwada wonni mi se wan famanto afiase a nka me na medi wachi ko ahayo me ne de me moja pata abosom no me ni dem de sana ngebesi ohena asre na okan se eye ne kro de nyame beye bia no aya na yewo abrabom no eye ahwease ene osore se bibia nkwa ma wo a koso nya odo e wa brabom nya gidie ene autoso se odachi ebe kese obi odwene papa bia na ye den a papa bedi ochi sensuman se bronwase nya otwen ne kansem papa e ma okra esu awuni nne no esiesie kanea e wo kinem e de amawo e ma obamu mu ne ma wura nko hweto da bia aya na adwin se wasanka ne papa ene be ya brabom na so nyoma atwi emuhie nyina emusuo onyame orenyaye e wa kontu a yetumu se wadi dem ana ohaw atowa eno nkyere se owie ye nso ohaw beto owie ye ema orego nka nkunimdie enhye abrabom we ye besi bia ya wurade nyankopon na kwan onyame wo yo batan na ne kun ho abre nyina onyai maya tamfo dakro ebeye da ewa brabom edum pempen so bia na nkunimdie kakra bi ba aya hwo ha awko mu ansa na ohunu nkunimdie no ohunu se nkugu amma nkunimdie entini entoaso ana se wianso amma ensio to a enyeyi odifo le maya nwoma etredio no nkon yimudu ba akon osemi ewurade mi ma dwene amadwene afa ho eya dwen papa enye boni adwene adwene no wawieye na de ma odachi ene nkunimdie eto da bia na ye wo hawo ne amane mu a na yesusu se e wo se nyame gye mpremprem ya na so me ka mo ate ase se di wo gidie se awade tumi ade nyina ye no ogye no awo ne brem Mose nwoma itwato etrebi asaba ko yimu nwotwe no ose mi ewurade medika ye dibani mu data na medi wachi me ka wo ho abere nyina mi nyuma ena me mpawo da biara da
Mimu abem na memma ehu ne osuro enso enua. Edum pempen so abaka kire wo se. Ma wonye hia na me hawo me yade ene me kona na mu nyina no. Me yetire na me nyadua. Me koso adi nkuni me fi se me ya be na mfa so bebre ereba me so amana yi. Me kan mo ati ase se. Ade awurade ye bia no aya na ye. Me dia Dr. Ajemano Sekufo. Butumi afem owura okoji aman. Sa video ya mene wo share bomodi anso be ma wo nua so nsa akabi. Na ya nje nkofo mfiri obonsam mfidi a wo sumo. Onyame onchira onye okese.